भल किंबा खराब समय आसिबा पूर्वरु तुलसी गछ आमको देइथाए एही 7टी संकेत। सांगमाने तुलसी एक अत्यंत पवित्र गछ अटे। एहाकू पुराण रे केवल गछ कुहा जाय नाही बरम स्वयं माँ लक्ष्मीकर रूप बोली कुहा जाइथाए। तुलसी हेउछि माँ लक्ष्मीकर रूप जहाकू प्राचीन काल रे वृंदा नाम रे जानिथिले। सेथिपई एही तुलसी गछ अत्यंत पूजनीय होइथाए। एहाकू प्रतिदिन पूजा करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। एही गछ को केबे भी अपमानित करबा उचित नुहे। सांग माने आपण मानक घरे तुलसी गछ निश्चित भाबरे थिबो। आपण मध्य तुलसी गछर जत्न नेउथिबे किंतु आपण केबे तुलसी गछ को अति निकटरू भल भाबरे देखिछंती कि? एही गछ आपण मानको बहुत अधिक महत्वपूर्ण संकेत देइथाए। आपण को प्रतिदिन एही तुलसी गछ को अति ध्यानर सहित देखिबा उचित। तुलसी गछर पत्र झड़ी जिबा, पत्र सुखी जिबा किंबा तुलसी गछटी संपूर्ण भाबे सुखी जिबा, तुलसी गछटी सुंदर भाबे भरपूर होई रही जिबा, तुलसी गछटी सुंदर भाबे भरपूर होई जिबा, तुलसी गछर आखपाखरे अन्य किछि गछ उठिबा, तुलसी गछरे जट बाहरिबा आदि अनेक प्रकार संकेत आमको देखा देइथाए। एही सबु संकेतरू आमको भविष्यत रे घटिबाकू जाउथिबा शुभ अशुभ परिस्थिति विषय रे जणा पड़िथाए। आपणक जीवन रे खुशी आसीबाकू जाउछि कि दुख बा संकट आसीबाकू जाउछि, सेही सबु संकेत आमको तुलसी गछ पूर्वरु ही देइथाए। जदि तुलसी गछ को ध्यानर सहित निरीक्षण करी देखिबे ताहले आपणको भविष्यत रे घटिबाकू जाउथिबा महत्वपूर्ण घटना विषय रे जणा पड़ी जाइथाए। तुलसी गछ एक अलौकिक शक्ति अटे। तुलसी गछ रे साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करती। एही कारणरू तुलसी भगवान विष्णुंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। जेउ स्थान रे तुलसी गछ थाए सेही स्थान रे माँ लक्ष्मीक सहित भगवान विष्णु मध्य वास करिथांती। श्रीकृष्ण कहिछंती कि जे तुलसीर पूजा करिथाए ताकू नरक को जीवाकू पड़ी न थाए। मृत्यु पर जदि व्यक्ति मुहरे तुलसी पत्र को रखी दिया जाए तेबे से प्राणीर केबे भी अधोगति होई न थाए एवं से व्यक्तिर आत्मा को मोक्ष प्राप्त होइथाए। तुलसी गछ को जल देउथिबा एवं तुलसीर सेवा करुथिबा मनुष्य मृत्यु पर श्रीकृष्ण धाम गोकुल को जाइथाए। जेउ घर सामने तुलसी गछ थाए सेही घरे खराब शक्ति वास करती नहीं। सेथिपे शास्त्र रे घर सामने तुलसी गछ लगेबार विधान करा जाइछि। जेउ घरर मुख्य द्वार सामने तुलसी गछ थाए सेही घरे अकाल मृत्यु हुए नहीं। किंतु तुलसी गछ को किछि लोक अजाणतारे नळा पाखरे लगाई दियंती। एमिति भूल केबे भी करंतु नहीं। तुलसी गछ सर्वदा भूमिर उपरकू लगांतु। तुलसी गछ उपरे अपरिष्कार पानी पड़िबा उचित नुहे। जेउ घरे तुलसी गछ अपरिष्कार किंबा नळा पाखरे लगा जाइथाए से घरे सबु बेले विपद लागि रहिथाए। सेथिपई आपण एमिति भूल केबे भी करंतु नहीं। तुलसी गछ को सदा बेले कुंडियारे एवं भूमि उपरकू लगांतु। तुलसी गछ पाखरे केबे गछ लगांतु नहीं जेमिति कि मनी प्लांट कंटा थिबा गछ तुलसी गछ पाखरे केबे भी लगांतु नहीं। एही सबु गछ नकारात्मक शक्ति निर्माण करिथांती। ता सहित एही गछ तुलसी गछ को कष्ट देइथाए जेउ कारण पई तुलसी गछ सुखिबाकू लागिथाए। सांग माने भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती कि जेउ घरर लोक नित्य तुलसी गछ को पूजा करिथांती सेही घरे केबे भी शोक हुए नहीं। तुलसी गछ लगेबा पछरे एक महत्वपूर्ण कारण अछि कि एही गछ आमको भविष्यत रे हेबाकू थिबा घटना विषय रे पूर्वानुसूचित करिथाए। तुलसी गछ को नित्य जल देबा बेले गछ को निरीक्षण करी देखंतु एवं जदि आपण को एमिति किछि संकेत बा लक्षण देखा देइथाए ताहाले आपण ताहा सहित जडित अर्थ विषय रे अवश्य जानि दियंतु। एही संकेत बहुत महत्वपूर्ण होइथाए। तुलसी गछ आम जीवन रे आसुथिबा विपद को पूर्वरु जानि देइथाए जहा द्वारा आमे सावधान होई से संकट रे परिस्थिति को सामना करि परिबा। पुराण रे एही भली किछि संकट विषय रे कहा जाइछि। जेतेबेले आम जीवन रे भल किंबा खराब समय आसीबाकू थाए ताहाले आमको आमर आखपाखरे थिबा गछ किंबा वृक्ष द्वारा संकेत प्राप्त होइथाए। चलंतु जानिबा तुलसी गछ माध्यम रे आमको कौन कौन सब संकेत मिली थाए। जदि आपणक घर सामने रे तुलसी गछ लगा जाइछि ताहाले आपण एही वीडियो को निश्चित भाबरे देखंतु। नंबर 1 तुलसी गछ अचानक सुखी जिबा। जदि तुलसी गछर ठीक भाबरे जत्न निया जाए ताहाले से केबे भी सुखे नहीं। शास्त्र अनुଯାयी तुलसी गछ सुखिबाकू बहुत अशुभ माना जाइथाए। अनेक प्रयास करिबा परे भी तुलसी गछ अचानक सुखी जिबा
ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ମୃତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବିପଦର ସଂକେତ ବୋଲି ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 2, ତୁଳସୀର ସତେଜ ଭରପୁର ପତ୍ର ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ସତେଜ ଏବଂ ଭରପୁର ପତ୍ର ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇ ପବନ କାରଣ ପାଇଁ ଝଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ସତେଜ ସବୁଜ ପତ୍ର ଯଦି ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ମଦ ଏବଂ ମାଂସର ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉଠିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମାର୍ଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନମ୍ବର 4, ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ, ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିଯିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଆପେ ଆପେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆସିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ କୁଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗି ଜାଲ ତିଆରି ହେବ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୀଟ ବା ପୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗି ଜାଲ ତିଆରି କଲେ ଏହା ଧନ ନାଶ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେ ଜାଲକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଯଦି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ତିଆରି କରେ, ତାହେଲେ ଧନ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁଜ ସତେଜ ହୋଇ ଭରପୁର ହୋଇଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଓ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହି ଗଛ ଉପରେ ଜଟ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭରପୁର ଦେଖାଯିବ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରହିଥିବ। ଘରର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ କି ସେ ଘରର ବାତାବରଣ କିପରି ଅଛି। ଘରର ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ଅଛି, ଘରେ ଭଲ ସଂସ୍କାରର ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ସର୍ବଦା ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛଟିର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।